नमस्ते सबको। कुछ सेल्फिश लोगों के लिए कुछ मतलब दिमाग में रखने वाली बात बोल रही हूँ। अगर वो लोग दिल पे रख लेंगे तो ये उनके ऊपर है, दिल दुखेगा, लेकिन दिमाग में रख लेंगे तो थोड़ा सा क्लिक होगा और आगे की ज़िंदगी सबके लिए बेहतर होगा। तो शुरू किया जाए, तो शुरू करते। तो मुझे हंसना नहीं चाहिए था, लेकिन मैं हंस रही हूँ क्योंकि हंसते हंसते आप वो बोल सकते हो जो आप सीरियस मूव करके, सीरियस मतलब फेस करके नहीं बोल सकते हो। हंसते हंसते बोल लोगे तो आप कह सकते हो मिया आई एम जोकिंग। सो लेट्स स्टार्ट। तो अक्सर कुछ सेल्फिश लोग ये समझते हैं कि अगर हम अपनी ज़िंदगी अच्छी तरह से गुजार लें, सोसाइटी में क्या हो रहा है, हमारे सराउंडिंग या धरती पे क्या हो रहा है, ये देखने की कोई ज़रूरत भी हमें नहीं है और इसके हमें क्या फ़ायदा, और हमारा कोई ठेका भी नहीं है इसमें। तो हम अपनी ज़िंदगी सेव करें और बेहतर करें, और हो सके तो दूसरों से छीन कर ले कर आकर हम अपनी ज़िंदगी को और खूबसूरत बनाएं। मतलब मुद्दे की बात ये है, जो खुद पे जीने वाले लोग हैं और जिसको फ़र्क नहीं पड़ता है कि हमारे सराउंडिंग सोसाइटी में क्या हो रहा है और कितने गट्टर में है हमारी सोच और हम कितने सेफ हैं। तो रिसेंटली कुछ एक हॉट केस जो अभी ट्रेंडिंग में है। वैसे तो ट्रेंडिंग में बहुत सारे केसेस है, ठीक है, बहुत सारी क्या बताऊँ इंसिडेंट्स। तो मैं हर एक पे क्लिप बनाने लग जाऊँ तो पूरे दिन मुझे यही करना पड़ेगा और मेरी खुद की काम करने के लिए कुछ कोई किसी और को रखना पड़ेगा, जो मैं नहीं कर सकती क्योंकि आई एम द मैंग पीपल, आई मीन मिडिल क्लास माने नहीं है और कोई मेरी बात सुनेगा भी नहीं। तो मैं वही कह के रखती हूँ, अगर किसी एक के दिमाग में भी आ जाए और वो समझ ले और मेरे कहने का अंदाज़ थोड़ा हटके है तो लोगों को सीधा जाके दिल पे लगता है, दिमाग में कम लगता है। लेकिन मैं वैसा कह भी नहीं पाती हूँ क्योंकि समझदार लोगों को इशारा ही काफ़ी होता है और मैं समझदार लोगों के लिए क्लिप्स बनाती हूँ, जो दिल पे ले लेते हैं उनके लिए नहीं। वो खैर उनकी बात है। तो मुद्दे पे आते हैं। 2 मिनट से ज़्यादा हो गया, वो इंट्रोडक्शन देते देते अभी मेन टॉपिक पे आते हैं सीरियस में। जो ट्रेंडिंग वेस्ट बंगाल में केस चल रहा है, एक 12 ईयर्स की बच्ची को लेकर कुछ हेवन, क्या शब्द मुझे इस्तेमाल करना चाहिए, मैं शराफत के साथ बात भी नहीं कर पाती हूँ। तो कुछ शरीफ लोगों ने एक मासूम बच्ची के साथ जो किया है और करके उसे बस्ते में भरकर तालाब में फेंक दिया है, ठीक है। तो क्या कैसे शराफत के साथ बोलूँ। तो जो लोग सोचते हैं कि हमें क्या आता है, सोसाइटी में हमारे सराउंडिंग कुछ भी हो हमें तो सेफ रहना है, वो लोगों को मैं ये बात कहना चाहती हूँ, आपको ऐसा क्यों लगता है कि इस दुनिया में इतनी हैवानियत और इतनी गंदगी है, उससे आप थोड़ा थोड़ा करके क्लीन नहीं करोगे, अपने आप को सोसाइटी को सुधारने की प्रयास भी नहीं करोगे और ऐसी गंदगी की सराउंडिंग रख के ऐसी गंदगी को आप अच्छी तरह से ज़िंदगी जी पाओगे। आपको ऐसा क्यों लगता है और कैसे लगता है? एक बात हो सकती है, अगर आप कोई दूसरा प्लैनेट में शिफ्ट हो जाओ, जो खुद का जो सेल्फिश लोग हैं दूसरे प्लैनेट में शिफ्ट हो जाओ तो हो सकता है, नहीं तो कभी भी पॉसिबल नहीं है कि हम सिर्फ अपने बारे में, अपने फ़ायदे के बारे में, अपने प्रॉफिट के बारे में और खुद पे पूरी तरह से डूब के खुद गर्ज बन के अच्छी तरह से ज़िंदगी जी सकते हैं। पॉसिबल ही नहीं है। हमारे सराउंडिंग जो बुरा होता है, थोड़ा करके जो बुरा हो रहा है खुद के साथ, दूसरों के साथ, एक किसी की भी साथ, अभी मैं कहूँगी बहुत बड़ा बन जाएगा क्योंकि मैं शॉर्टकट बोल ही नहीं पाती हूँ। शॉर्ट बोलूँगी तो मतलब वो शब्द निकल जाएगा जो मतलब हाँ, पता ही है ना, कुछ शब्द आप बोल नहीं पाते, दिमाग में इस तरह से घूमते रहते, बोल दूँ या ना बोल दूँ, लेकिन हम बोल नहीं सकते। तो सेल्फिश लोगों को मैं यही कहना चाहती हूँ, आप लोगों की जो सोच है ना कि हम सिर्फ सेल्फिश बन के दुनिया में अच्छी तरह से जी सकते हैं, इट्स नॉट पॉसिबल। अगर हमारी सोसाइटी में इतनी गंदगी, गंदा और हेवन घूम रहा है और हम देख कर ये आज जो हो रहा है ना, घर घर हर गली में एक दूसरे दिन हर ऑल्टरनेट डेज पर जो हो रहा है ना, ये आज एक्सपोजन हो रहा है
پہلے تھوڑا تھوڑا ہوتا تھا ہم اگنور کر کے چلے جاتے تھے، ابھی اتنے زیادہ ہو رہا ہے کیونکہ لوگوں کے دماغ میں وہ لے کے گھوم رہے تھے نا، ابھی اتنا بھر گیا ہے، باہر آ رہا ہے. تو پہلے سے ہم جب تھوڑا تھوڑا کر کسی کی غلطی دیکھتے ہیں نا، ہم اگنور کر کے چلے جاتے ہیں جب تک ہم پہ نہ آئے. ٹھیک ہے، تو میں پھر سے وہ بولوں گی کہ ہسٹری سے ہم کچھ نہیں سیکھتے. ہسٹری میں بہت کچھ ہوتا ہے جس کو ہم صرف ایگزام پاس کرنے کے لیے نہیں، اپنی زندگی میں اپلائی کریں تو زندگی بہت بہتر بنا سکتے. ہسٹری میں دکھایا جاتا ہے ہر کتے کا دن آتا ہے. ہسٹری گواہ ہے کہ ہر کتے کا دن آتا ہے. لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ اس کے ساتھ غلط ہو رہا ہے نا. خیر کوئی بات نہیں، ہم تو سیف ہیں. کیا پتہ اگلا ٹرن آپ کا ہو، تو جہاں غلط ہو اور آپ کی مطلب اوقات میں ہو اس کو روکنا، تھوڑا تھوڑا کر روک کے دیکھو، زندگی اور بہتر بنے گا. اور کیا کرنا، زندگی اسی کا نام ہے. ٹھیک ہے، اب ہر ایک ایرا میں ہر کسی کا، ہر سوسائٹی کا انالائسس کر کے دیکھو زندگی میں ہم کیا کرتے ہیں. صبح اٹھتے، کھانا کھاتے، کھانا پکاتے، صفائی کرتے، پھر اسکول جاتے، بچوں کو بھیجتے، باہر مطلب میلس ممبرس پہلے زیادہ جاتے تھے، کام کرتے تھے، ارننگ کرتے تھے، پھر پیسہ آتا تھا، پھر ہم کھاتے تھے، انجوائے کرتے تھے. ویسا ہی چل رہا ہے، اس سے زیادہ کچھ ہو رہا ہے نہیں. ابھی تو موبائل آ گیا، کچھ ایک دوسرے کا پرسنل لائف دیکھنے میں بزی ہے. میں بھی دیکھتی ہوں، میں آپ لوگوں کو اکیلے تھوڑی کہہ رہی ہوں، یہ ایک ایڈکشن ہے سب کی، مطلب ہر کوئی اس میں پھنس جاتا ہے. تو وہ بھی کرو، اور غلطی تھوڑا تھوڑا کر کے اپنی نظر میں پڑے نا، تو ایٹ لیسٹ یہ تو بولو یہ غلط ہے. اگلا بندہ سنے یا نہ سنے، ایک ٹرائی تو کرو اس کو سمجھانے کے لیے غلط ہے. اس سے میرا کیا جاتا، ایٹیٹیوڈ دکھا کر آپ لوگ سائڈ ہو جاتا ہو. ابھی آج کل کیا ہوتا ہے، سڑک پہ لوگ ایک دوسرے کا خون بھی کر رہا ہے، اور یہ مطلب نارملی ہو رہا ہے. لوگوں کی اندر سے یہ ڈر بھی چلا گیا کہ آئی وٹنس ہے. پہلے تو ہوتا تھا کبھی کبھی، ابھی تو یہ نارمل ہو گیا ہے. آئی وٹنس کا بھی لوگوں کو ڈر نہیں ہے. مطلب ہمارے سوسائٹی میں انسانوں کے لیے ایک انسان کے لیے اگلے بندے کا سوچ ہی کتنا الگ ہے. پہلے تو لوگ ڈرتے تھے کہ یہ دیکھ لیا بہت، اب سب کو پتہ ہے یہ کچھ نہیں کرے گا، یہ صرف اپنی جان بچائے گا. ٹھیک ہے، اگلے بندے کو انصاف دکھانے کے لیے اس کے پاس ٹائم نہیں ہے. پھر ٹارنا آتا ہے ہر کتے کا. تو اپنی باری کا انتظار مت کرو. زیادہ تو پاسبل نہیں ہے. چھوٹی چھوٹی غلطی گھر سے ہی شروع کرو، بچوں سے ہی شروع کرو، اپنے سراؤنڈنگ سے ہی شروع کرو، کو سدھارنے کی کوشش کرو. آپ کو لگتا ہے اتنی کچرا جو ہمارے دماغ میں، انسان کی نیت میں بھرا ہوا ہے، اور ہمارے سراؤنڈنگ جو انسان گھوم رہے ہیں ایسے مطلب گھٹیا نیت لے کر، وہ ہم پہ حملہ نہیں ہوگا، ہم ٹارگٹ نہیں ہوں گے. تو کچھ لوگوں کو میں کہتی ہوں، اگر آپ خود تھوڑا انیشیٹ میں لے لو گے. کال آ گیا. ٹھیک ہے، آپ کو لینا ہی پڑے گا. آپ لے لو گے، اس کا کوئی آپشن ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ کو لینا ہی پڑے گا، نہیں تو ابھی سے لے لو گے نا ہر کوئی تھوڑا کر کے. اپنے مطلب آس پاس میں جو غلط ہو رہا ہے